Yeah, Clear. yes. Clear. Yeah. Okay, so everyone, do not switch on your camera. Because I am using OBS virtual camera right now for recording. Okay, can you listen? Listen dah kan tadi kan? Tanya banyak kali pula. Kejap kejap. Saya nak betulkan setting jap. Okay, can you see this? Can you see this? Can, Doctor. Yes. Okay, so always okay, open OneNote class notebook because dalam ni I have actually put the textbook that we refer, and then class note so for time B, I have put chapter number 1. So there are 2 parts here. And the one that I have actually discussed in my sharing last night in my YouTube channel is actually the FEM concept. Okay, what happened to beam? Okay, what is the behavior? What is the fixed end moment when we need to consider support settlement, because always remember that FEM is behavior. So ada class note kat sini, ada work example. So time by time I will increase that work example kat sini. Okay, work example. So nanti I have actually prepared the notes including how to draw the shear force diagram and minimum moment diagram in proper. Okay, nanti I will share also here. Okay, under work example. So I will give that one okay, because that is actually the answer for 1.1.2 summit 1.2 formative assessment. So yang tu nanti saya akan share dalam ni. Okay, once everyone submit, okay, I have checked all, and then I will share. Okay, I will put the notes here. Okay, so the rest. Okay, for those who has not submit your formative 1.1 and formative 1.2, please do that early. Okay, because the last date for you to submit summative 1.1 summative 1.1 is on Sunday. Okay, so I want everyone to do formative first, because the formative is actually to see your understanding. So I don't want you to submit summative with error. So I want everyone submit the right one. So please submit first formative 1.1 and 1.2, so that I can comment which part yang mana you don't clear, don't understand, you do it wrong. So I have actually highlight in my comment. So please look at back and do correction. So once everything okay, then you can submit summative 1.1 so that you can get full 5 marks. Okay, so the summative 1.1 is actually part of 30% assignment. So please do it properly. Okay, so we have 30% assignment, 30% assignment. So I divide into 3, summative 1.1, summative 1.2. 1.2 will be focusing on beam with support settlement. Okay, with support settlement. Okay, if you have any question to ask, you may ask me right now. Related to beam analysis, moment distribution method, maybe shear force diagram or bending moment diagram that you want to ask, you can ask me now. Okay, anything to ask? Anything?
Madam, Ya. kan madam suruh hantar dekat yang apa? Formative yang memang dah ada file dekat kelas notebook tu kan. Yes, Bila saya yes. nak hantar print out tu, tak tahu, tak dapat lah tu yang saya buka file baru tu. Maybe masa tu, sebab masa tu due date dia tu saya dah set. Actually, I have set due date, kan saya dah extend due date kan. So Ah, that means you have to submit to before due date, because dah lepas due date you tak boleh submit. Dia page tu akan di-lock. That's why you kena hantar before the date. Tu yang, dan bila you submit dekat lain selain daripada dekat tempat yang saya suruh you submit, bila saya nak mark tu kan dia akan jadi susah. Sebab whenever saya assign summative dengan formative tu, saya akan mark using this tau. Okay, so dia akan open uh, assessment ataupun exercise mana yang saya nak check. Dia akan open, dan by clicking your name one by one, so dia akan appear. So yang mana yang submit tu, selain daripada file yang asal yang saya assign tu, memang dia tak akan open. Jadi bila tak open ni means that saya kena klik satu-satu nama, klik satu-satu student, lepas tu klik satu-satu folder. So dia akan jadi ambil masa banyak lah. So that's why saya advise you untuk every time saya bagi summative ke kan, summative or formative. Summative memang confirm lah kan. Formative ni means exercise yang you kena buat. You have to submit dekat bawah dia, dekat file yang sama, dekat page yang sama. No need to open new page. Dia akan keluar macam ni, nama-nama ni. So bila saya klik sini, dia akan terus open one by one student. Nampak tak? Dia akan open. So yang ni akan mudahkan saya untuk semak lah. So tak ambil masa saya panjang. Kalau tidak, bayangkanlah saya kena klik satu-satu ni. Satu-satu saya buka ni kan. So saya faham lah, mungkin hari tu sebab ada yang tak celik submission. Okay, lepas ni so careful dengan saya dah extend semua sampai Ahad. Tapi I don't want you to submit 1.1, 1.2 pun Ahad lah, sebab summative tu Ahad. Saya letak summative tu Ahad. So make sure before submit summative kena clear dulu 1.1, 1.2. Okay, sebab this is to help you actually. So 30% assignment. So saya nak you buat dan you faham apa you buat. That's why saya bagi you formative, dan formative ni, summative is your responsibility. Bukan responsibility to summative only. So kena buat formative. Kena buat formative, and then baru boleh buat summative. Okay, so kalau tak buat formative tu means summative tak boleh submit lah. Okay, so make sure buat. So yang mana yang dah submit summative, dan bila saya semak formative tu ada masalah, ada salah, so boleh betulkan lagi summative, sebab sistem saya dah unlockkan balik. Okay, saya dah unlockkan balik. Ni kenapa ada lock satu kat sini? Okay. Okay, any question regarding this topic, beam analysis? Any question? Okay, so nota ni saya takkan go in detail sangat. Saya akan pilih some question and then discuss, and maybe ada session yang saya akan create another question, kita akan tengok together. Tapi yang ni semua actually from textbook. And as I said previously, so some theory, explanation, discussion, concept, dia dah discuss under topic 11 in the textbook. So kalau you nak faham, ada part yang tak faham tu, you boleh tengok yang tu lah. And normally kalau cara mudah untuk you understand apa yang you perlu tahu untuk this topic, you kena tengok past year's paper. Sebab ada banyak macam term-term dalam ni contohnya kan, yang mana kita bukan tak pakai. Yang ni ada knowledge yang mana tak ditanya dalam test or final exam. Tapi knowledge ni is important for you for future. So benda-benda macam tu mungkin you boleh you tak perlu nak fokus lebih, tapi you have to know macam dia sekali lalu lah. Tapi yang mana yang kita nak fokuskan, yang mana yang based on formative yang saya bagi tu, yang tu memang kena fokus lah. Okay. So carry over factor ni pun ramai yang masih silap lagi. Carry over factor bila saya marking. Especially formative 1.2. Saya sengaja bagi formative 1.2 tu sebab ramai yang saya tahu, ramai yang akan silap. Sebab semua dia carry.
So kena careful dengan far end condition. Kena careful dengan far end condition sebab carry over factor ni different. Carry over factor, kalau dia fixed end, carry over factor dia 0.5. That is why you akan divide by 2 sebab factor dia 0.5. Carry over factor. So bila nak pakai 0.5 ni, bila pada internal support semua kita divide by 2 sebab internal always fixed. That is why bila kita kira fixed end moment, walaupun dia dekat tengah-tengah, kita apply fixed end moment. Sebab assume fixed. Bila kita pisahkan setiap elemen, setiap member dalam structure tu, semua member tu end dia ada moment. Bila end dia ada moment, dia dah represent fixed condition. Sebab fixed yang ada moment. Bila dia bergabung, moment tu akan bergabung jadi zero. Sebab kat situ roller moment dia zero. So kena faham yang tu. Sebab tu dekat tengah-tengah semua kita divide by 2. But dekat N yang betul-betul N, A dengan D. So kena betul-betul careful. A kalau dia fix, kalau A tu fix memang A to fix memang you akan divide by 2 lah. Kalau D to fix pun divide by 2. Sama macam example formative 1.1 dan juga example previously. Formative 1.1 yang tu semua fix. A to fix, D fix. Internal memang always assume fix. That's why semua kita nampak macam buat darab silang tu. Silang 0.5, semua 0.5. But informative 1.2 ada one end pin ke roller. Kan? Pin dengan roller ni condition dia sama. And fix tu memang akan kekal kita divide by 2 lah. But kalau end dia pin, kalau end dia roller, kita tak boleh divide by 2 anymore because the factor is 0. So itu yang ramai silap bila dia still divide by 2, dia carry dia punya moment tu, that's why dia table tu dah jadi salah. Okay, tak betul. Ramai yang buat macam tu. Satu lagi distribution factor. Distribution factor pun sama juga. Distribution factor dia ada 0, dia ada 1 untuk dua-dua n tu. Kalau n dia fix, distribution factor is 0. Kalau n dia 1, n dia pin or roller, distribution factor is 1. So ramai yang buat silap. That's why saya ajar you hari tu untuk start dengan free body diagram. Do you remember? The free body diagram? Kejap. Okay, bila kita ada satu beam macam ni, so konsep is important. Kalau you faham konsep, you akan tahu apa nak buat dalam table. So that's why konsep is very important. So yang ni kan. Yang mana yang tak masuk kelas awal-awal tu tolong tengok balik video. So this is very very important because knowledge ni you akan pakai sampai you jadi engineer. Of course next time you akan pakai. Of course nanti masa IDP you akan pakai. Okay, yang ni continuous beam A, B, C, D. Yang ni macam example, macam formatting 1.1 lah. A, B, C, D. A, B, C, D. Tak kisahlah loading dia kat mana pun kan. Tapi konsep dia sama. Okay, yang ni. Okay, so contoh macam ni. Contoh yang ni kalau 50, yang ni 150. Contoh. Okay, so saya start dengan tunjukkan pada you all macam mana kita pisahkan setiap member ni. Bukan saja-saja pisahkan Pisahkan setiap member ni. Okay ni. Pisahkan setiap member ni. Okay, dan ini member. Saya pakai font besar sikit. Ini member tu. Draw it separately because fixed end moment kita akan analyse satu-satu. Lepas tu member end moment pun satu-satu juga. So kita kena nampak yang satu-satu ni. Tak boleh nampak dia yang dah combine yang atas tu. So kena each student must be able to resolve from a continuous beam from structure into element. Okay, you have to be able to resolve from structure from beam into element one by one member. So yang ni member. Ini member. So beside member, we have join. Kat sini ada fix. Dekat sini ada fix. So sini fix. Okay, situ fix. Sini fix. Lepas tu sini ada roller. Dan sini hujung pun ada satu lagi fix.
Satu lagi fix. Macam ni. Yang ni kena faham tau. Bukan saya saja saya tunjuk. Okay. So member and moment yang kita buat selama ni tu. Yang ni. Nama dia pun member. Member and moment. Dekat dua-dua and lah. Ini yang kita calculate. Dalam table. Okay. Yang final answer dalam table tu representing this. Okay, member and moment. Beside member, we have join. And moment in the table that we distribute is join moment, not member and moment. Okay, so dalam case ni kan, kita ada join moment dan join moment, ingat behavior join moment. Behavior join moment ni is opposite with member and moment. So join moment dia opposite. Behavior dia opposite. Okay, behavior dia. Lawan balik semua ni. Behavior is opposite. So yang biru tu semua join moment. Yang biru ni semua join moment. Okay. Dalam case ni sebab dia fix kan. Sebab dia fix, distribution factor untuk fix N ni 0. Distribution factor untuk yang ni 0. Carry over factor 0.5. Yang ni carry over factor 0.5. Yang ni carry over factor 0.5. Yang ni carry over factor 0.5. Okey, yang ni formative 1.1. Okey, yang mana semua orang boleh buat. Okey. Bila masuk formative 1.2, saya amend pada sebenarnya the same question. Except the one end, I change to from fixed end to roller end. Or pin end, tak ingat. Okay, mana-mana tak apa. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita kena buat is... Okay, saya copy yang ni je lah. Sekejap . So what happened to 1.2? Okay. A ni jadi roller. Okay. A ni jadi roller. Ni, roller kat sini. So sini hujung ni jadi roller. Roller. So bila roller, yang tadi 0.5, silap. Tulis yang ni. Ni 0.5 0.5. Okay. Bila jadi roller, okay, distribution factor untuk roller is 1. Distribution factor for fixed is 0. So yang berubah dekat sini lah. Yang ni berubah. Satu lagi yang berubah is carry over factor. Semua carry over factor 0.5 except carry over factor untuk A. Sini A kan. Carry over factor untuk A. Carry over factor untuk A is 0. So that is why dalam table tu, kan kita ada table. Table tu distribution factor. Sekejap, member dulu. So member AB. BA. Okay, banyak benda yang nak clear concept only. So, bila dah clear concept, datang soalan macam mana pun dengan understanding tu you akan boleh buat. Okay, distribution factor. Distribution factor. Okay, and then FEM. Sini FEM. Ada saya semalam screenshot letak dekat dalam Teams. Okay, so member AB. Member AB distribution factor is distribution factor is 1 sebab NA tu is roller. So sini 1 bukan 0. Ada yang dia tak letak langsung distribution factor, dia tinggal kosong, tak boleh. Distribution factor you must put value. Yang moment baru boleh you tinggal kosong. Kalau nilai dia kosong. Okay, so dekat sini adalah nilai dia, saya pun tak ingat. Okay, saya pun tak ingat berapa ni. 7 ke? I don't remember. Okay. FEM for AB ada negative 181.25 and 181.25. 1 negative, 1 positive. Ada point load dekat sini.
Okay, the point load. Or anything lah, any load tak kisah. Tapi concept is the same. Okay, when these things happen, so sini ada BA, ABC, let's say this is 0.3. Okay, 0.3, yang ni berapa? 70, negatif 70.08083 kau tak ingat. Okay, when this thing happen, ramai yang dia buat silap satu, tadi kesilapan pertama, ramai yang carry over factor dia, carry over factor ni 0, tapi dia still carry 0.5, salah yang tu. Itu kesilapan pertama yang student suka buat. Kesilapan kedua yang student buat is, okay, yang ni. Okay, remember when we distribute, okay, when we distribute, the first step that we need to do in the table is distribution. The moment that we distribute is join moment. Okay, by looking at the fixed end moment, kita tengok dalam diagram ni atas ni. Okay, saya enlarge diagram tu. Okay, saya enlarge diagram tu. Dekat sini, okay, ada point load tu. Point load. Okay, point load yang mana after you calculate fixed end moment, you get 181.25. 181.25. This is for member A, B. Okay, member A, B. Okay, and ada apa ujung ni? Ada join kan? Ada join. Ada roller kat sini. Okay, kat ujung ni ada roller. Sini ada roller. Okay, sini ada roller. Okay, this is join A lah, join A. And ingat balik, saya selalu sebut member and moment and join moment opposite. So, kena letak opposite tu. Opposite. So, dekat A ni, dekat A ada nilai. What is the value? Apa nilai pada join A? Apa nilai pada join A? Negative 181.25. This is 181.25. Positive or negative? Yang ni. It is positive. Clockwise. Positive. What is the distribution factor? Distribution factor is 1. Distribution factor is 1. So to determine the moment under distribution tu, level distribution, to determine the moment, so moment ni yang kita nak calculate ni, moment, moment at A, B ni, first cycle, it is 181, ambil yang warna biru tu. Ambil yang dalam kotak tu. It is 181.25 times 1 equal to 181.25. It is positive. Sebab apa? Sebab the factor is 1, bukan 0. Okay, the factor is 1, bukan 0. So, bila ada saja actually yang dalam table tu, yang dalam table yang biasa kita buat tu kan, yang jadi kosong sebab faktor dia kosong. Sekarang ni faktor dia 1. Bila faktor dia 1, ini proses dia ni. Nampak tak yang dalam kotak warna orange tu? So it is positive 181. Positif sebab clockwise tu dia opposite dengan 181 negatif yang sebelah dia tu kan. Okay, 181.25 kali dengan faktor, you dapat 181.25. Okay, you get 181.25. Lepas dapat 181.25 ni, okay, lepas dapat 181.25 ni, the next step is carry over. Saya tak continue yang join B tu, saya nak fokus kat A sebab dekat A ni ramai yang confused. Okay, the next step after distribution is carry over. Okay, carry over. So in carry over,
Okay, the factor is 0. Okay, the factor is 0. Tapi yang dekat AB tu, okay, dekat AB ni, dekat BA ni, okay, carry over ni dekat sini. Sini 0 factor dia. BA ni 0.5. Yang lain semua 0.5 sampai ujung. Sampai DC 0.5. Yang mana 0? Dekat AB only. Okay. So whatever value yang you dapat dekat sini. Okay. So let's say value dia tu BABC 181.25 plus minus 70.083. Okay, saya tak ingat dia punya DF, saya letak je tu. Okay, kali dengan 0.7. So it is negative. Sini negative. Sini dapat negative 77.8. Okay. Okay, nampak yang ni distribution Okay. Okay, now dia kan kita buat macam ni hari tu. Okay. Kita buat macam tu kan. 181.25 divide by 2. Okay, 181.25 divide by 2, we get 90. 625. Okay, the value for AB carry over. What do you get? 0. 0. Must be 0. Okay, it must be 0. Because the factor is 0. So that is why setakat tu je lah 181 negative 181.25 plus dengan positif 181.25 dia dapat kat sini 0. So the rest is 0. So nanti dapat 0. Yang lain continue. Okay. This is whenever you use formula fixed end moment. This. Okay. You can also use formula, the direct formula macam ni. So bila you pakai form yang kedua ni, okay, you tak dapat lah 181 ni 181.25, 181.25. Bila you pakai formula direct macam ni, okay, direct consider dia punya end condition, boleh pakai dua-dua tapi kena tahu guna. Okay, it is 181.25 divided by 2 plus with 181.25. Sini bila you calculate, you akan dapat ni 271.875. So dalam table, kalau end roller atau pin, you boleh pakai either these two. Sama ada yang atas, tapi kalau pakai yang atas, make sure you jangan lupa buat step ni. Yang ni jangan lupa buat. Kalau you pakai formula yang atas, formula both and fixed, even though dia pin or roller, you pakai formula yang atas tu, okay, boleh. Tapi jangan lupa buat step ni. Step ni yang ramai orang lupa. Okay, step ni yang ramai orang lupa. Dah dua step ni. Tapi kalau you pakai formula yang bawah, okay, formula yang bawah automatic, tak adalah, memang kosong start from beginning, memang dah kosong dah dekat AB tu. And dapat macam mana 271.875 ni? Okay, dapat from 181.25 ni bila carry over bahagi 2. So yang ni nak dapat dari 181.25 factor tadi 0.5 plus 181.25 dapat yang 271.875. Okay, mengesahkan the factor is 0.5. Okay, for fixed end moment. So yang ni yang student selalu buat silap. Okay, ini yang student selalu buat silap. Okay, dan you have to repeat baliklah, betulkan yang mana yang dah buat silap tu, please betulkan balik. Yang ni konsep-konsep yang setiap semester akan ada student yang buat silap.
Okay, setiap semester. So dia sama ada dia carry over factor to 0, dia still carry with 0.5 even though the end tu is pin dengan roller. Dia buat macam end to fix tapi end to pin dengan roller. So bila you carry tu dah salah lah, dah salah. Itu kesilapan common mistake. The first common mistake. The second common mistake is yang ni lah, yang ni. So bila satu tu dia tak buat, dia tinggal. Satu distribution factor ni. Okay, yang kita tinggal tu, yang sebelum ni kita tinggal, bukan kita tinggal tapi distribution factor is 0. So join moment tu times 0. That's why you get 0. Dan kita tak letak value dalam ruangan kat bawah tu. Sebab moment 0 kita tak letak dalam ni. Tak letak. But kalau factor dia 1, adalah nilai dia kan. Dan bila dah buat factor 1 tu, jangan lupa carry over. Jangan lupa carry over macam ni. So kalau yang ni you faham, okay, diagram ni of course you kena faham. So kita tak nak buat table, kita tak faham apa inside table. So inside the table, the process okay can be represented by diagram. Okay, semua engineer ni, structural engineer, memang every calculation kita buat, dia semua ada explanation by diagram. So you kena faham. So setiap step tu, kenapa dia arrow dia macam ni, kenapa arrow dia macam ni, kenapa negatif, so semua dia ada explanation. So you bukan saja-saja buat dalam table, tak tahu what is actually happening. So behind the table you kena tahu what is the process. Kalau proses ni clear, so everything will be clear. So moment distribution method, as I mentioned, this is the famous topic in the world. Sebab topik ni senang. Okay, topik ni repetitive process. Can be program, can be set in Excel. Okay, tapi untuk you nak submit summative, you tak bolehlah submit Excel. Latihan okay, don't worry. Tapi yang summative tu, even though you buat dalam Excel, saya nak you tulis tangan juga. Okay, you tulis tangan juga, mengesahkan memang you buat benda tu. Okay, ada soalan? Madam. Ya. Kalau yang summative tu kita buat dalam Excel dulu kan. Lepas tu kita salin je dari Excel tu, boleh ke? Sebab nanti kan decimal point dia macam ada lain sikit. Tak apa. Dia memang decimal point tu kalau you ambil satu lagi dia lari jauh kan. So lagi banyak decimal point, lagi tepatlah jawapan tu kan. Tapi macam saya cakap hari tu lah, macam yang kami nak is your understanding. Tak kisah sangat decimal point tu. Tapi yang cantiknya kalau you buat manual biasa tak pakai Excel langsung, you ambil lah sampai 3 decimal point. Okay, kalau dalam Excel tu nanti bunda siap-siap bagi 3. Kan set dalam Excel tu 3 kan. Tu salin je lah. Dapat plus minus ada ralat tu doesn't matter. Okay. Okay, thank you doktor. Okay, ada soalan lagi? Kejap tadi tu anak saya duk call. Okay, ada soalan lagi? Okay, because you are degree student. Kalau you diploma tak apa, you nak buat, you dah belajar diploma dah benda ni. Masa diploma, you hafal je apa yang you buat dalam table ni tak apa. Sebab you masa tu diploma student. Tapi bila semakin tinggi level you study, you kena faham. You kena buat dengan understanding. Nanti kita akan masuk yang topik flexibility method kan, yang mana kita akan start from derivation. So you kena tahu daripada mana asal usul benda tu. Kita tak ada tiba-tiba dapat yang ni this is the equation you use. So from where you get the equation, you tak tahu equation tu daripada mana. So sama juga nanti yang ni bila kita masuk frame, okay, frame nanti dia akan ada derivation juga, frame. Okay, and then kita takkan sempat cover frame dalam 1 minggu. So saya akan buat extra video. You please watch the video untuk you jawab soalan untuk frame nanti. Frame yang 15% punya marks. Okay, you kena tengok video-video yang memang dalam kelas tak sempat nak cover. Saya mungkin boleh tunjuk satu dua contoh only. Tapi you have to learn more than that. More than apa yang saya cover dalam kelas. So saya akan cover juga dalam video-video. Kadang-kadang saya buat live. You boleh tengok juga video-video next. Video-video last semester yang saya dah buat. Okay, untuk cover semualah yang you patut tahu dalam moment distribution method. Okay, yang so 5% come from summative 1.1.
Another 10% come from summative 1.2 yang saya akan bagi beam with support settlement. Okey, yang ni yang saya kata tadi ada example yang saya dah buat in full. Yang saya akan share dengan you. Mungkin saya tak sempat buat video. Kalau tak sempat buat video pun you boleh tengok nota tu lah. Because saya sempat saya akan buat video. Dan frame sebenarnya coverage frame ni lagi besar tau. Coverage frame lagi besar daripada beam. Jadi mungkin yang mana yang kita tak sempat nak ganti tu, kalau saya buat live saya bagi link you boleh masuk bila saya buat live tu. Kalau tak masuk live pun tak apa, tapi make sure you tengok live tu, recording tu, so that you boleh buat nanti summative 1.3 which is 15% marks, yang tu akan cover sekali complex question. Okay? Okay, is it okay? Okey, doktor. So Okay, doktor. semalam saya ada buat satu video dalam YouTube yang saya explain pasal ni tau. Pasal support settlement yang ni. Ada saya bagi link dalam Teams tu. Okay, saya tak ulang yang ni. Actually yang first session dulu pun saya dah cerita sikit. Semalam saya ada tunjuk lah macam mana kita nak consider support settlement. Konsep dia, konsep. Okay, konsep. Nanti solution saya akan bagi, tapi this is konsep yang you have to know how to analyze fixed end moment considering support settlement. Okay, considering support settlement sebab sign dia akan different. So sign tu representing behavior dia lah. Sebab behavior for ni dia tak sama dengan yang delta ni kan, dia tak sama dengan loading. Okay, dengan loading. You kena tengok, dia kena always identify kat mana dia punya triangular. Okay, so macam mana nak tentukan negatif positif? Negatif tu bukan sebab dia downward tu negatif tak. Dia kena tengok behavior ni. Dia kena based on arrow. So saya dah explain dalam video ni. Video tak lama pun, sekejap semalam lepas tarawih saya buat. Okay, tengok balik untuk understand sebab nanti saya bagi example tu, hopefully you boleh understand. If you need video on that, new video on that, nanti insyaAllah saya akan cuba buat. Try tengok dulu contoh yang saya akan bagi nanti. Kalau tak, dalam sebenarnya yang last sem pun saya dah buat example yang ni lah. So bukan last sem only, last 2 sem, last 3 sem pun ada video dalam YouTube. Okay, so kena take some time untuk tengok balik lah. So kena target betul-betul yang ni, assignment 30% ni kalau boleh score the best. Sebab yang test 1, test 2, yang ni 30% ni adalah your coursework. Dia akan ada nanti quiz 10%. Lepas tu yang ni 30%. So this dah cover 40% coursework. Okay, so another 60% will come from flexibility method and moment and stiffness method. 60% yang tu akan represent your final exam. Okay, yang tu confidential. Okay, yang tu memang buat macam betul-betul final exam. So ambil peluang ni untuk score jugalah, dia akan bantu. Biasanya kalau yang flexibility method ni ramai yang akan sangkut. Okay, that's why saya nak yang ni you betul-betul take it seriously, betul-betul faham dan bukan setakat belajar hari ni habis. Memang akan pakai balik knowledge ni in your future. Okay, so saya nak stop this session right now. If you have any more question, you boleh tanya dalam group je. Tanya di dalam tu, dalam kita punya channel tu kan, saya dah buat each channel tu for your group, boleh tanya kat dalam tu. Kalau you segan, tanya dalam team chat lah, tapi better untuk tanya dalam Teams so that yang lain pun boleh tengok dan boleh get benefit. Okay, so semalam saya dah go one round 1.2, 1.1 semalam saya tak tengok. Memang tadi ada message masuk kata saya belum buat 1.1. Betul, sebab semalam saya cuma tengok 1.2. 1.1 saya dah tengok one round hari tu. Okay, lepas tu tengoklah hari ni saya akan tengok balik, relook balik 1.1 dengan 1.2. So yang mana yang belum submit, please do it quickly. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada? Okay, so kelas 2 jam yang semalam tu macam mana? Cukup setakat video ataupun nak ganti kelas? Tapi kalau video you kena tengok lah, make sure everyone tengok. Ke you nak buat satu session macam ni untuk ganti yang semalam?
Video pun okey. Video pun okey. So saya monitor views kat situ. So selalunya saya buat video, ramai yang tak tengok pun. Okay, so make sure you tengok video tu sebab video tu ada kaitan dengan summative 1.2. Okay, video yang saya akan bagi, okay, next video ni akan ada kaitan dengan summative 1.2. Okay, so 1.1 saya bagi due date sampai Ahad ni. So 1.2 saya bagi due date sampai Ahad minggu depan. Okay, so thank you very much. We stop right now. Okay. Okay, thank you for those who comes to the session today. So you future jangan lupa tanda. Tadi saya dah set, jangan lupa tanda. Okay, we will meet again insya-Allah minggu depan, hari Rabu lah, hari Rabu insya-Allah. Okay ya. Kalau formative 1.1 due date Jumaat, formative 1.2 due date Ahad, summative macam biasa, tak ada extend due date.